ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में गाजी यूसुफ की डेथ होने वाली है और जिक्रिया गाजी यूसुफ के आस्तीन का सांप है जो गाजी यूसुफ को धोखा देने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब इल्हाम सेहान को बताएगी कि एलिफ का कत्ल सेहान के बाप गाजी यूसुफ ने किया है, तो ये सच सुनकर सेहान अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएगा। इसके पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाएगी। इससे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। वो इल्हाम से कहेगा कि ये मेरे डैड ने अच्छा नहीं किया, मुझे तो अपने आप से नफरत हो रही है। आज मुझे जिंदगी इस मोड़ पर ले आई है जहां दोनों तरफ हार मेरी ही है। और इल्हाम सेहान से कहेगी कि मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो और तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। जब सेहान घर जाएगा तो गाजी यूसुफ रो रहा होगा। वो सेहान से रो रो कर कहेगा कि बेटा आखिरी बार मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हें सीने से लगाना चाहता हूँ। सेहान जो कि गाजी यूसुफ की असलियत जान चुका होगा, सेहान कहेगा कि नहीं, तुम ये हक खो चुके हो। तुम मेरे गले लगकर अपने दिल को सुकून पहुँचाना चाहते हो, लेकिन मेरे सीने में एलिफ का दिल धड़क रहा है। तुम तो मेरे गले लगकर अपने दिल को ठंडक पहुँचा लोगे, लेकिन इस दिल को मैं तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता। उधर जिक्रिया को मालूम हो जाएगा कि लाला ने वजीर और रानिया को किस जगह पर कैद करके रखा है। वो गाजी यूसुफ को बताएगा तो गाजी यूसुफ कहेगा कि ठीक है, हम वजीर और रानिया को वहां से लेकर आते हैं। जैसे ही जिक्रिया और गाजी यूसुफ वहां जाते हैं तो उसी वक्त शहजाद लाला भी अपने बंदों के पास वहां पर पहुंच जाता है। जिक्रिया गाजी यूसुफ को धोखा देकर लाला को भी वहां बुला लेता है। यहाँ मुझे ये लगता है कि जिक्रिया शहजाद लाला के साथ मिल गया है, तभी तो लाला उसी वक्त अपने बंदों को लेकर वक्त पर पहुंच जाता है और बहुत जल्द जिक्रिया का राज भी फाश होने वाला है। लाला रानिया से कह रहा होगा कि मेरा तुम पर कर्ज है, अगर तुम अपना कर्ज उतारना चाहती हो तो तुम्हें सेहान को मारना होगा। उसी वक्त लाला के बंदे आकर लाला को बताते हैं कि गाजी यूसुफ पुरानी हवेली में आया है। ये सुनकर लाला कहेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, शिकारी खुद चलकर शेर के पास आ गया है। लाला फौरी वहां पहुंच जाएगा और कहेगा कि गाजी अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे बेटे सेहान ने मेरे बेटे वलीद का कत्ल किया है और अब तुम मेरे हाथों से बच कर नहीं जा सकते। तो गाजी यूसुफ कहेगा कि ठीक है, मेरी जान चाहे तो ले लो। लाला बगैर सोचे समझे गाजी यूसुफ पर गोली चला देगा और कत्ल कर देगा और जिक्रिया भी लाला के साथ मिल जाएगा। उधर सेहान सोया होगा तो ख्वाब में देखेगा कि इसके बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है। वो डर कर जागेगा और जोर जोर से अपने बाबा को पुकारेगा, तो इसको क्या मालूम कि इसका ख्वाब सच होने वाला है। जब सेहान को खबर मिलेगी कि गाजी यूसुफ को लाला ने कत्ल कर दिया है और जिक्रिया भी उसके साथ मिल गया है, तो वो हर चीज़ तोड़ फोड़ कर रख देगा। फिर सेहान को एहसास होगा कि मेरा बाप मेरे साथ दिल से मोहब्बत करता था, मेरी खातिर इसने अपनी जान दे दी, तो वो बहुत पछताएगा। इल्हाम सेहान से कहती है कि तुम अपने बाबा के बिजनेस को ज्वाइन करने जा रहे हो, तो सेहान कहता है कि नहीं, ये किसने कह दिया। इल्हाम कहती है कि फिर ये इतने सारे गार्ड्स और ये प्रोटोकॉल क्यों। तो सेहान बताता है कि ये गार्ड्स इसी वक्त हैं जब तक रानिया और वजीर मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। इल्हाम पूछती है कि जो तुम्हारे बाप का इतना बड़ा बिजनेस है, इसको नहीं संभालोगे क्या। सेहान कहता है कि इतना अरसा गुजर गया, क्या तुमने कभी देखा है कि मैं अपने बाप के बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ या कभी मैंने अपने बाप से इसे कोई मदद मांगी हो। तो इल्हाम कहती है कि क्या तुम अपने बाप के इतने बड़े बिजनेस को ऐसे ही छोड़ दोगे। तो सेहान कहता है कि छोड़ दूंगा नहीं, छोड़ चुका हूँ। फिर रानिया इल्हाम से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया इल्हाम, तुमने मुझे सिखाया कि अगर ज़िंदगी जीने का और मौका दे तो कैसे जीते हैं। और उसी वक्त सेहान आ जाता है और कहता है कि मैडम तुम्हारा सामान रख दिया है, आप जैसे ही अमेरिका पहुंचेंगी तो बाबा के लोग तुम्हें रिसीव कर लेंगे और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे भी बता सकती हैं और उन्हें भी बता सकती हैं। इंशाल्लाह तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो रानिया कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया सेहान, तुमने मेरा और वज़ीर का बहुत साथ दिया। और इल्हाम को बताती है कि हर बुरे वक्त में ये हमारे साथ खड़ा रहा जब कोई नहीं था। इल्हाम कहती है कि शुक्रिया कोई बात नहीं है, तुम वहाँ जाकर अपना और वज़ीर का ख्याल रखना, एक नई दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और रानिया इल्हाम से कहती है कि तुम अपना भी ख्याल रखना, ज़्यादा परेशान होने
ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیحان کہتا ہے کہ ہم فلائٹ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی چلو، میں باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ رانیہ الہام سے گلے ملتی ہے اور دونوں باہر چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہی رانیہ اور وزیر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لالا کے بندے گل خان کے بتانے پر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آتے ہی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وقت سیحان بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی فائرنگ کرتا ہے تو لالا کے بندے سیحان پر فائرنگ کرتے ہیں اور گولی سیحان کو لگ جاتی ہے۔ ذکریہ بھاگ کر سیحان کی طرف چلا جاتا ہے اور لالا کے بندے رانیہ اور وزیر کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ رانیہ کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور وزیر کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ادھر ذکریہ سیحان کو لے کر ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے اور غازی یوسف بھی ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے۔ آتے ہی ذکریہ کے منہ پر غصے سے زوردار تھپڑ مارتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کہاں ہے میرا بیٹا، سیحان کہاں ہے؟ تو ذکریہ بتاتا ہے کہ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے اور کہتا ہے کہ سر آئیں بیٹھیں۔ غازی یوسف غصے سے ذکریہ کو کہتا ہے کہ میں اور بیٹھوں؟ یہاں میرا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں بیٹھوں؟ اور ذکریہ کو گریباں سے پکڑ کر کہتا ہے کہ اگر میرا بیٹا نہ جیا تو کوئی بھی نہیں جیے گا۔ اور غازی یوسف پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ تو ذکریہ بتاتا ہے کہ لالا کے بندوں نے حملہ کیا ہے اور لالا نے یہ حملہ کروایا ہے۔ وہ رانیہ اور وزیر کو لے گئے ہیں پکڑ کر۔ سیحان نے تو کہا تھا کہ یہ نہیں جا رہا، یہ کب اور کیسے پہنچ گیا میں نہیں جانتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو غازی یوسف کہتا ہے کہ لالا۔ ادھر رانیہ کمرے میں بند ہوتی ہے تو لالا رانیہ کے پاس آتا ہے اور چیئر رانیہ کے پاس رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو رانیہ پوچھتی ہے کہ کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ لالا کہتا ہے کہ پہلے کھانا کھا لو، بعد میں بتائیں گے۔ تو رانیہ کہتی ہے کہ پہلے بتاؤ تم ہو کون؟ تو لالا کہتا ہے کہ تم اتنی انجان نہیں ہو سکتی، تم ملک چھوڑ کر بھاگ رہی تھی نا؟ کس سے ڈر کر بھاگ رہی تھی؟ تو رانیہ ڈر جاتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ تو لالا کہتا ہے کہ ہاں، یہی ڈر تمہارے چہرے پر ہونا چاہیے مجھے دیکھ کر، میں وہی ہوں جس کے بیٹے کا قتل تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، میرے بیٹے کو قتل کس نے کیا؟ کس نے مارا میرے بیٹے کو؟ اور میرے اس سوال کا جواب صرف تم دے سکتی ہو، صرف تم۔ اور یہ میں سب جانتا ہوں کہ مجھے پورا شک ہے، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بولو۔ تو رانیہ کہتی ہے کہ میں نے مارا تمہارے بیٹے کو، ولید خان کا قتل کیا، تم میرے سے بات کرو۔ تو یہ سن کر لالا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، میں شرمندہ ہوں اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے عوض تم جو ہرجانہ کہو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو رانیہ کہتی ہے کہ ایسا ہے کوئی ہرجانہ جو میری پرانی زندگی لا کر واپس دے سکتا ہے؟ ایسا کوئی ہرجانہ نہیں ہے۔ تو میں نے تمہارے بیٹے کو مار دیا کیونکہ وہ مجرم تھا میرا۔ لالا کہتا ہے تو پھر میں دیتا اس کو سزا اپنے ہاتھوں سے، میں اس کا گلا گھونٹ دیتا، لیکن اس کا اختیار کسی اور کو نہیں ہے کہ کوئی اور اٹھ کر شہزاد لالا کے بیٹے کا قتل کر دے، اس کا خون کرے۔ تو رانیہ کہتی ہے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تمہارے بیٹے کو کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے مارا ہے، میں ہوں اس کی قاتل۔ تو لالا کہتا ہے کہ میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ تم اور لالا کے بیٹے کا خون کرو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا ایک عورت کے ہاتھوں سے مارا جائے۔ تو رانیہ کہتی ہے کہ کیوں، تمہیں لگتا ہے کہ عورت اتنی کمزور ہے؟ تو لالا کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ عورت اتنی کمزور ہے کہ نہیں، لیکن میرا بیٹا شیر تھا، شیر، وہ کسی عورت کے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکتا اور اسے مارنے کے لیے کوئی شیر ہی آیا ہوگا جو اسے مار کر تمہیں وہاں سے لے کر چلا گیا۔ تو رانیہ کہتی ہے کہ تمہارے بیٹے نے مجھے زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تو میں اسے قتل کر دیا، اب تم نے میرے ساتھ جو کرنا ہے کرو۔ تو لالا کہتا ہے کہ سوچ لو، میں تمہیں 2 دن کا وقت دے رہا ہوں اور جو تمہارے مدد کر رہا تھا میں نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے بندوبست کر ہی لیا ہے، جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو۔ وہ ابھی تک اس لیے زندہ ہے کہ مجھے اس پر شک ہے، جب تک تم سچ نہیں بتاؤ گی تب تک تم یہیں پر رہو گی اور تب تک تم اپنے بھائی کو بھول جاؤ۔ تو رانیہ چیختی ہے اور کہتی ہے کہ کہاں ہے وزیر؟ لالا دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے۔ لالا کی بیوی
سریا کہتی ہے کہ لالا کیا بتایا اس لڑکی نے؟ کچھ نہیں بتایا۔ تو لالا کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں بولی۔ سریا کہتی ہے کہ پھر ایسے تو وہ قیامت تک منہ نہیں کھولے گی۔ لالا کہتا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ میں اس لڑکی کے اوپر ہاتھ اٹھاؤں تو یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ سریا کہتی ہے کہ تم رکھو اپنے اصول اپنے پاس، میں خود اس لڑکی کی زبان کھول دوں گی، وہ خود بتائے گی کہ میرے بیٹے کا قاتل ہے کون۔ ادھر ڈاکٹرز سیحان کے لیے جلدی بلڈ ارینج کرنے کا بولتے ہیں، لیکن وقت پر بلڈ نہیں ملتا تو الہام اپنا بلڈ دے کر سیحان کی جان بچاتی ہے اور گھر جانے لگتی ہے تو غازی یوسف کہتا ہے کہ تم اچھے سے سیحان کا خیال رکھ سکتی ہو بیٹا، تم نہ جاؤ، سیحان کے پاس ہی رک جاؤ۔ تو الہام کہتی ہے کہ تم میرے سے زیادہ اچھے طریقے سے سیحان کا خیال رکھ سکتے ہو اور اولاد کی محبت میں تم اس حد تک گزر سکتے ہو، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو غازی یوسف کہتا ہے کہ میرے کچھ کام ہیں، وہ ختم کر لوں تو خود کو میں قانون کے حوالے کر دوں گا۔ الہام کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر جا کر اپنے کام ختم کرو۔ تو غازی کہتا ہے کہ لیکن وہ سیحان تو ہوش میں آ جائے۔ الہام کہتی ہے کہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ سیحان اب ٹھیک ہے، اب یہاں میں رہوں گی یا پھر میری بہن کا قاتل۔ غازی یوسف وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر سریا رانیہ سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ میرے بیٹے کا قتل کس نے کیا ہے؟ رانیہ کہتی ہے کہ میں نے کیا ہے قتل۔ تو سریا کہتی ہے کہ یہ ایسے سچ نہیں بتائے گی۔ وہ نوکروں سے کہتی ہے کہ اس کے بھائی کو لے کر آؤ۔ جب وہ وزیر کو لے کر آتے ہیں تو رانیہ وزیر کی طرف بھاگنے لگتی ہے، لیکن سریا اسے اٹھنے نہیں دیتی اور لڑکوں سے کہتی ہے کہ اس کے بھائی کو ختم کر دو۔ جب وہ وزیر کے سر پر پسٹل رکھتے ہیں تو رانیہ فوراً بتا دیتی ہے کہ ولید خان کا قتل سیحان نے کیا ہے، اب خدا کے لیے میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ تو سریا جا کر شہزاد لالا کو بتاتی ہے کہ اس لڑکی نے سچ اگل دیا ہے، ہمارے بیٹے کا قتل سیحان نے کیا ہے، مجھے اب سیحان کی لاش چاہیے۔ لالا غازی یوسف کو کال کر کے کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، اب میں اس کے سینے میں خود گولی اتاروں گا، بس اس کا ہوش میں آنے کا انتظار ہے، اس نے بہت غلط کیا ہے شہزاد لالا سے دشمنی مول لے کر۔ غازی یوسف کہتا ہے کہ تم میری جان لے لو لیکن میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ دوسری طرف چندہ الہام کو بتاتی ہے کہ سیحان کو ہوش آ گیا ہے، اور جب چندہ غازی یوسف کو کال کر کے بتاتی ہے کہ سر سیحان کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے آپ کا پوچھا ہے، تو الہام وہاں سے چلی جاتی ہے اور غازی یوسف سیحان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں تمہیں ہوش میں دیکھ کر کتنا خوش ہوا ہوں۔ اور سیحان پوچھتا ہے کہ مجھے تو گولی لگ گئی تھی اور لوگ میرے سامنے رانی اور وزیر کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ تو غازی یوسف کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی انہیں پروٹیکٹ نہیں کر پائے۔ سیحان کہتا ہے کہ وہ میری ذمہ داری تھی ان کی حفاظت کرنا۔ غازی یوسف کہتا ہے کہ میں بہت جلد ان کو واپس لے کر آؤں گا۔ پھر سیحان الہام کا پوچھتا ہے تو غازی یوسف بتاتا ہے کہ وہ یہاں سے میری وجہ سے چلی گئی ہے، اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ سیحان کہتا ہے کہ میں اس وقت تک یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا جب تک آپ بتا نہیں دیتے کہ الہام آپ کی وجہ سے کیوں چلی گئی ہے، آپ نے کیا کہہ دیا تھا اس کو۔ تو غازی یوسف کہتا ہے کہ جو بھی گلے شکوے ہیں وہ گھر جا کر کر لینا۔ سیحان کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا۔ تو اس پر غازی یوسف کہتا ہے کہ پھر الف کے گھر جاؤ گے، وہاں الہام ہے، وہ مجھے الف کا قاتل سمجھتی ہے اس لیے میری وجہ سے گھر چلی گئی ہے، اب اگر آپ وہاں جاؤ گے تو الہام کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تمہاری وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے اور تمہارا گھر جانا ہی بہتر ہے۔ نشاط بی کے کہنے پر اور باپ کے فورس کرنے پر سیحان مان جاتا ہے اور گھر آ کر الہام کو کال کرتا ہے، لیکن الہام کال نہیں اٹھاتی تو سیحان پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر رانیہ کہتی ہے کہ تم کو میں نے سچ بتا دیا ہے، اب ہمیں یہاں سے جانے دو۔ تو لالا کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے بیٹے کے قاتل کا خون ان ہاتھوں سے نہیں کر دیتا تب تک تم یہاں رہو گے، اور جب میں اپنا کام کر لوں گا تو خود میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ ادھر سیحان الہام کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیوں نہیں بتا رہی کہ کیا ہوا ہے۔ الہام کہتی ہے کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آئی تھی وہ مقصد میرا پورا ہو گیا ہے، اب میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ تو سیحان کہتا ہے کہ پھر تم نے میری جان کیوں بچائی، کیوں کیا یہ سب، اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے سچ، مجھے بھی بتاؤ، مجھے بھی پتہ چلے۔ تو الہام کہتی ہے کہ اگر میں کہوں کہ الف کا قاتل تمہارا
बाप है तो क्या तुम मान जाओगे? और यही सच है। ड्रामों के रिव्यूज और प्रोडक्शन देखने के लिए हमारे चैनल GOARY ड्रामा रिव्यूज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में गाजी यूसुफ की डेथ होने वाली है और जिक्रिया गाजी यूसुफ के आस्तीन का सांप है जो गाजी यूसुफ को धोखा देने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब इल्हाम सेहान को बताएगी कि एलिफ का कत्ल सेहान के बाप गाजी यूसुफ ने किया है तो ये सच सुनकर सेहान अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएगा। इसके पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाएगी। इससे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। वो इल्हाम से कहेगा कि ये मेरे डैड ने अच्छा नहीं किया, मुझे तो अपने आप से नफरत हो रही है। आज मुझे ज़िंदगी इस मोड़ पर ले आई है जहाँ दोनों तरफ हार मेरी ही है। और इल्हाम सेहान से कहेगी कि मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो और तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। जब सेहान घर जाएगा तो गाजी यूसुफ रो रहा होगा। वो सेहान से रो रो कर कहेगा कि बेटा आखिरी बार मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हें सीने से लगाना चाहता हूँ। सेहान जो कि गाजी यूसुफ की असलियत जान चुका होगा, सेहान कहेगा कि नहीं, तुम ये हक खो चुके हो। तुम मेरे गले लगकर अपने दिल को सुकून पहुँचाना चाहते हो, लेकिन मेरे सीने में एलिफ का दिल धड़क रहा है। तुम तो मेरे गले लगकर अपने दिल को ठंडक पहुँचा लोगे, लेकिन इस दिल को मैं तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता। उधर जिक्रिया को मालूम हो जाएगा कि लाला ने वजीर और रानिया को किस जगह पर कैद करके रखा है। वो गाजी यूसुफ को बताएगा तो गाजी यूसुफ कहेगा कि ठीक है, हम वजीर और रानिया को वहां से लेकर आते हैं। जैसे ही जिक्रिया और गाजी यूसुफ वहां जाते हैं तो उसी वक्त शहजाद लाला भी अपने बंदों के पास वहां पर पहुंच जाता है। जिक्रिया गाजी यूसुफ को धोखा देकर लाला को भी वहां बुला लेता है। यहाँ मुझे ये लगता है कि जिक्रिया शहजाद लाला के साथ मिल गया है, तभी तो लाला उसी वक्त अपने बंदों को लेकर वक्त पर पहुंच जाता है और बहुत जल्द जिक्रिया का राज भी फाश होने वाला है। लाला रानिया से कह रहा होगा कि मेरा तुम पर कर्ज है, अगर तुम अपना कर्ज उतारना चाहती हो तो तुम्हें सेहान को मारना होगा। उसी वक्त लाला के बंदे आकर लाला को बताते हैं कि गाजी यूसुफ पुरानी हवेली में आया है। ये सुनकर लाला कहेगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, शिकारी खुद चलकर शेर के पास आ गया है। लाला फौरी वहां पहुंच जाएगा और कहेगा कि गाजी अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे बेटे सेहान ने मेरे बेटे वलीद का कत्ल किया है और अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। तो गाजी यूसुफ कहेगा कि ठीक है, मेरी जान चाहे तो ले लो। लाला बगैर सोचे समझे गाजी यूसुफ पर गोली चला देगा और कत्ल कर देगा और जिक्रिया भी लाला के साथ मिल जाएगा। उधर सेहान सोया होगा तो ख्वाब में देखेगा कि इसके बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है। वो डर कर जागेगा और जोर जोर से अपने बाबा को पुकारेगा, तो इसको क्या मालूम कि इसका ख्वाब सच होने वाला है। जब सेहान को खबर मिलेगी कि गाजी यूसुफ को लाला ने कत्ल कर दिया है और जिक्रिया भी उसके साथ मिल गया है तो वो हर चीज़ तोड़ फोड़ कर रख देगा। फिर सेहान को एहसास होगा कि मेरा बाप मेरे साथ दिल से मोहब्बत करता था, मेरी खातिर इसने अपनी जान दे दी, तो वो बहुत पछताएगा। इल्हाम सेहान से कहती है कि तुम अपने बाबा के बिजनेस को ज्वाइन करने जा रहे हो, तो सेहान कहता है कि नहीं, ये किसने कह दिया। इल्हाम कहती है कि फिर ये इतने सारे गार्ड्स और ये प्रोटोकॉल क्यों। तो सेहान बताता है कि ये गार्ड्स इसी वक्त हैं जब तक रानिया और वजीर मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। इल्हाम पूछती है कि जो तुम्हारे बाप का इतना बड़ा बिजनेस है, इसको नहीं संभालोगे क्या। सेहान कहता है कि इतना अरसा गुजर गया, क्या तुमने कभी देखा है कि मैं अपने बाप के बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ या कभी मैंने अपने बाप से इसे कोई मदद मांगी हो। तो इल्हाम कहती है कि क्या तुम अपने बाप के इतने बड़े बिजनेस को ऐसे ही छोड़ दोगे। तो सेहान कहता है कि छोड़ दूंगा नहीं, छोड़ चुका हूँ। फिर रानिया इल्हाम से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया इल्हाम, तुमने मुझे सिखाया कि अगर ज़िंदगी जीने का और मौका दे तो कैसे जीते हैं। और उसी वक्त सेहान आ जाता है और कहता है कि मैडम तुम्हारा सामान रख दिया है, आप जैसे ही अमेरिका पहुंचेंगी तो बाबा के लोग तुम्हें रिसीव कर लेंगे और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे भी बता सकती हैं और उन्हें भी बता सकती हैं, इंशाल्लाह तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो रानिया कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया सेहान, तुमने मेरा और वज़ीर का बहुत साथ दिया। और इल्हाम को बताती है कि हर बुरे वक्त में ये हमारे साथ खड़ा रहा।
जब कोई नहीं था। इल्हाम कहती है कि शुक्रिया कोई बात नहीं है, तुम वहाँ जाकर अपना और वज़ीर का ख्याल रखना, एक नई दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और रानिया इल्हाम से कहती है कि तुम अपना भी ख्याल रखना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिहान कहता है कि हम फ़्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रानिया इल्हाम से गले मिलती है और दोनों बाहर चली जाती हैं। जैसे ही रानिया और वज़ीर घर से बाहर निकलते हैं तो लाला के बंदे गुल खान के बताने पर वहां पहुंच जाते हैं और आते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी वक्त सिहान भी आ जाता है और वो भी फायरिंग करता है, तो लाला के बंदे सिहान पर फायरिंग करते हैं और गोली सिहान को लग जाती है। ज़िक्रिया भागकर सिहान की तरफ चला जाता है और लाला के बंदे रानिया और वज़ीर को पकड़ कर ले जाते हैं। रानिया को एक कमरे में बंद कर देते हैं और वज़ीर को साथ ले जाते हैं। उधर ज़िक्रिया सिहान को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है और गाजी यूसुफ भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। आते ही ज़िक्रिया के मुंह पर गुस्से से जोरदार थप्पड़ मारता है और पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा, सिहान कहाँ है। तो ज़िक्रिया बताता है कि वो ऑपरेशन थिएटर में है और कहता है कि सर आए बैठें। गाजी यूसुफ गुस्से से ज़िक्रिया को कहता है कि मैं और बैठूं, यहाँ मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं बैठूं। और ज़िक्रिया को गिरेबान से पकड़कर कहता है कि अगर मेरा बेटा ना जिया तो कोई भी नहीं जिएगा। और गाजी यूसुफ पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो ज़िक्रिया बताता है कि लाला के बंदों ने हमला किया है और लाला ने ये हमला करवाया है। वो रानिया और वज़ीर को ले गए हैं पकड़कर। सिहान ने तो कहा था कि ये नहीं जा रहा, ये कब और कैसे पहुंच गया मैं नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं चला। तो गाजी यूसुफ कहता है कि लाला। उधर रानिया कमरे में बंद होती है तो लाला रानिया के पास आता है और चेयर रानिया के पास रख कर बैठ जाता है। तो रानिया पूछती है कि कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। लाला कहता है कि पहले खाना खा लो, बाद में बताएंगे। तो रानिया कहती है कि पहले बताओ तुम हो कौन। तो लाला कहता है कि तुम इतनी अनजान नहीं हो सकती, तुम मुल्क छोड़कर भाग रही थी ना, किससे डर कर भाग रही थी। तो रानिया डर जाती है और खामोश रहती है। तो लाला कहता है कि हाँ, यही डर तुम्हारे चेहरे पर होना चाहिए मुझे देखकर, मैं वही हूँ जिसके बेटे का कत्ल तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, मेरे बेटे को कत्ल किसने किया, किसने मारा मेरे बेटे को। और मेरे इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम दे सकती हो, सिर्फ तुम। और ये मैं सब जानता हूँ कि मुझे पूरा शक है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बोलो। तो रानिया कहती है कि मैंने मारा तुम्हारे बेटे को, वलीद खान का कत्ल किया, तुम मेरे से बात करो। तो ये सुनकर लाला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है, मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे इस बात का दुख है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसके इवज़ तुम जो हर्जाना कहोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो रानिया कहती है कि ऐसा है कोई हर्जाना जो मेरी पुरानी ज़िंदगी लाकर वापस दे सकता है। ऐसा कोई हर्जाना नहीं है। तो मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया क्योंकि वो मुजरिम था मेरा। लाला कहता है तो फिर मैं देता इसको सज़ा अपने हाथों से, मैं इसका गला घूंट देता, लेकिन इसका इख्तियार किसी और को नहीं है कि कोई और उठकर शहजाद लाला के बेटे का कत्ल कर दे, इसका खून करे। तो रानिया कहती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे बेटे को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने अपने इन हाथों से मारा है, मैं हूँ इसकी कातिल। तो लाला कहता है कि मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि तुम और लाला के बेटे का खून करो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरा बेटा एक औरत के हाथों से मारा जाए। तो रानिया कहती है कि